Так. Я хел районош да ини хали чизрон механик доран то клиента занг назанан яъне ки ҳами хали одамаш дад дорен ин хали компания намемонанд та будрои барои ҳамаи райончаи эмали. Wait. Hi. Thank you. You're welcome. Yeah. Where is it? All right, follows me. Okay. So I had a outage and the igniter went out. I got it fixed, had another power outage, and the igniter went out again. So everything works, the stove works, the boiler even works, but when I do the oven, it just will not get hot. It won't ignite. The broiler? Yes, the broiler works, but when I try to use the actual oven for the heat to come up, the bottom part doesn't ignite. دخوفکه توزه هایی برای توزه هایی خالی دلش اگر بستم نیجش پامشو میچسب کنم کش میتونم میتونم مدافع نیستم خودو بیکشم نوار برویلش کار میکنم به فکرم زگر ازشم چید بیک چنان برای Yeah, but this is the bake, not a broiler. Тут у меня чуть-чуть сложноватый дизайн, сказать. По-моему, даже что? Корка да не шуруп потом идет наперед. Он шурупом кисти. Зарубаем. И гнитим все. Купили. Tamam. Чмекнем. Тут ты там принял. I'm finished. Okay, just one second. Yep. It works? Yeah. What the fuck? Now it's working. Hello? It's working. Yeah. Yay! Так. Мондум. Да пеше ходам кор кадак. Яке клиент монд. Мега бо кор накадесте? Ҳай. Мегум чӣ бехе? Нашид бо айсарк шудум ша. Айсарк шудум чиз кадум. Баъд бо кор кадак. Ман чута нафаҳмидим ким чӣ бехали шидам. Шигиш арзони хоб кадам. Ладно. Таваккалш ба Худо.